अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अचानक मेरे जेठ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा जेठ दरवाजे के पीछे खड़ा था। मेरा जेठ आया और पीछे से मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मेरा जेठ कहने लगा, चुप हो जाओ, ऊंची आवाज़ में मत बोलो, कहीं पड़ोसी ना सुन लें। मैंने कहा, आप बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे छोड़ दें। इससे पहले मेरे जेठ ने कभी भी मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। शायद उसे लग रहा था कि आज अच्छा मौका है। जब मेरा जेठ सहन में बैठा होता था तो मैंने कई बार महसूस किया था कि मेरा जेठ मेरी तरफ अजीब नजरों से देखता रहता है। मुझे अक्सर शक होता था कि कहीं मेरा जेठ मुझ पर बुरी नजर तो नहीं रखता, लेकिन आज मेरी ये बात सच साबित हो गई। वाकई मेरा जेठ काफी अरसे से मुझ पर नजर रखे हुए था। मेरे जेठ ने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती बिस्तर पर गिरा दिया। मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे शोहर के हिस्से में काफी जमीन आती थी। मैं यही सोचती थी कि अब मेरी जिंदगी बड़ी आराम और खुशहाली से गुजरेगी। मेरा शोहर 2 भाई थे। उनका बड़ा भाई राशिद शादीशुदा नहीं था, यानी मेरा जेठ राशिद कुंवारा था। मेरे शोहर की एक बहन ज़ैनब भी थी, जो ज़हनी तौर पर कुछ कमजोर थी, इसलिए ज़ैनब भी गैर शादीशुदा थी। मेरी सास ने शादी से पहले ही मुझे कह दिया था कि सारी उम्र मेरी बेटी ज़ैनब की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि ज़ैनब अपने मामूलात खुद संभालने के काबिल नहीं है। मेरे शोहर का नाम आसिम था। मैं और आसिम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरा जेठ राशिद ट्रक ड्राइवर था, इसलिए वो कई कई दिन बाद घर आता था, जबकि मेरे शोहर नौकरी करते थे और रोज घर ही रहते थे। जब भी मेरा जेठ घर आता तो मुझसे अपनी बहुत खिदमत करवाता। मेरा जेठ खुद बताता कि आज कौन सी सब्जी बनानी है, और उस दिन मेरे जेठ की पसंद का खाना बनता था। जितने दिन मेरा जेठ घर रहता, खाने पीने का सारा निजाम उसी की मर्जी के मुताबिक चलता था, क्योंकि मेरा जेठ हमें जमीन में हिस्सा देने वाला था। दूसरी बात ये कि मेरा जेठ घर के लिए पैसे भी लेकर आता था। मेरे शोहर को सिगरेट पीने की आदत थी। मेरी सास उन्हें सिगरेट के लिए कभी पैसे नहीं देती थी। वो कहती थी कि मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे अपनी बेटी का हिस्सा भी संभाल कर रखना है। लेकिन मेरा जेठ मेरे शोहर को सिगरेट के लिए पैसे दे देता था। इसी वजह से मेरे शोहर अपने बड़े भाई को बहुत अच्छा समझते थे। मैंने कई बार अपने शोहर से कहा कि जब भी आपका भाई घर आता है, अपनी फरमाइशें शुरू कर देता है। मैं सारा दिन उसी की खिदमत करते करते थक जाती हूँ। मेरे शोहर कहते, फजूल बातें ना करो, आखिरकार सब कुछ भाई ने हमें देना है। भाई जैसा कहता है वैसा ही किया करो। ये ना सोचो कि वो सिर्फ तुम्हारा जेठ है, इस घर का असल मालिक भी भाई है। अगर भाई हमसे नाराज हो गया तो जमीन का आधा हिस्सा भी चला जाएगा और घर में भी हिस्सा मांग लेगा। इसलिए जो कुछ भाई कहे वही बनाकर खिलाया करो। अगर भाई आधी रात तक जागते रहे तो जब भी भाई खाना खाए उस वक्त भाई को रोटी देकर फिर सो जाना। मैंने कहा, मुझसे इतनी गुलामी नहीं होती, उसकी माँ जिंदा है, अगर खिदमत करनी है तो वो करे, मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ। मेरे शोहर बोले, तुम औरतों वाली जिद ही करती रहती हो। अगर भाई ने अपना आधा हिस्सा मांग लिया तो फिर क्या करोगी? आधे घर और आधी जमीन में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार तुम्हें समझाता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगी। मेरी सास भी यही कहती थी कि मैं अपने जेठ की पूरी इज्जत और खिदमत करूं। एक दिन मेरी सास अपनी बेटी को लेकर अपने मैके चली गई। जाते हुए उसने मुझसे कहा, मेरे जाने के बाद मेरे बड़े बेटे का खास ख्याल रखना, क्योंकि राशिद ने अभी 1 महीना यहीं रहना है। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अभी 1 महीना और जेठ की खिदमत करनी पड़ेगी। मेरी सास ने मजीद कहा, मेरे वापस आने तक मुझे तुम्हारी कोई नई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि तुम लोग उसे खाना नहीं देते। तुम्हारा जेठ खाने पीने का बहुत शौकीन है, जो कुछ मांगे बना दिया करो, वो तुमसे खुश रहेगा। एक दिन मेरा जेठ आधी रात को घर आया। उस वक्त मेरे शोहर सो चुके थे। मेरा जेठ बाहर वाली बैठक में जाकर बैठ गया, क्योंकि वही सोता था। जब मैं जेठ के लिए रोटी लेकर गई तो मेरा जेठ मुझे कमरे में कहीं नजर न आया। मेरे हाथ में खाने की थाली थी। मैं पूरे कमरे में मेरे जेठ को आवाजें देती रही, मगर मेरा जेठ कहीं दिखाई नहीं दिया। बिस्तर भी खाली पड़ा था। अचानक मेरे जेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा जेठ दरवाजे के पीछे खड़ा था। मेरा जेठ आया और पीछे से मुझे जोर से पकड़ लिया। मैंने कहा,
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرا جیٹ کہنے لگا چپ ہو جاؤ، اونچی آواز میں مت بولو، کہیں پڑوسی نہ سن لے۔ میں نے کہا آپ بہت غلط کر رہے ہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے میرے جیٹ نے کبھی بھی میرے ساتھ ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ آج اچھا موقع ہے۔ جب میرا جیٹ صحن میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ میرا جیٹ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ مجھے اکثر شک ہوتا تھا کہ کہیں میرا جیٹ مجھ پر بری نظر تو نہیں رکھتا، لیکن آج میری یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ واقعی میرا جیٹ کافی عرصے سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرے جیٹ نے مجھے پکڑ لیا اور زبردستی بستر پر گرا دیا۔ میں مسلسل کہتی رہی مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا دیکھو میرا بھی دل کرتا ہے، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، میں کس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں؟ تم تو ہمیشہ مجھ سے دور دور بھاگتی رہتی ہو، جب بھی میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں تم فوراً اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیتی ہو۔ میں مسلسل اسے منع کرتی رہی لیکن میرا جیٹ باز نہ آیا۔ اس رات جو کچھ ہوا اس کے بعد میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا رہا کہ اگر میں میرے جیٹ کی مخالفت کروں یا کوئی بات کہہ دوں تو کہیں میرا جیٹ اپنی زمین اور گھر کا حصہ الگ نہ مانگ لے۔ اسی خوف کی وجہ سے میں پوری رات خاموش رہی۔ بعد میں نے میرے جیٹ سے پوچھا آپ نے کچھ کھایا بھی ہے؟ میرا جیٹ ہنس کر کہنے لگا بغیر کھائے ہی میرے اندر اتنا جوش ہے، سوچو اگر کھانا کھا کر آتا تو کیا ہوتا۔ میں آدھی رات تک وہیں رہی۔ جب بھی میں اپنے کمرے میں واپس جانے کی کوشش کرتی میرا جیٹ مجھے روک لیتا اور کہتا چھوٹے کو کچھ پتا نہیں لگے گا، وہ سویا ہوا ہے، صبح سے پہلے نہیں اٹھے گا، تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ وقت گزارو۔ اس دن میری ساس بھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اگلے دن صبح میں اٹھ کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ میرے شوہر کھیتوں میں چلے گئے جبکہ میرا جیٹ ابھی تک سو رہا تھا۔ رات کی باتوں کو یاد کر کے مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میرے جیٹ کا سامنا کیسے کروں۔ رات کے اندھیرے میں جو کچھ ہو گیا تھا اب دن کی روشنی میں اسے یاد کر کے دل میں عجیب سی جھجک پیدا ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ جو ہو چکا وہ واپس تو نہیں ہو سکتا، اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ کبھی دل کرتا کہ جا کر میرے جیٹ کو چائے دے آؤں، پھر یہ سوچ کر رک جاتی کہ کہیں میرا جیٹ دوبارہ مجھے روک نہ لے۔ میں کافی دیر تک میرے جیٹ کے کمرے کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید میرا جیٹ باہر نکل آئے، مگر وہ باہر نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ آخرکار میں ایک کپ میں چائے ڈال کر میرے جیٹ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میری پازیب کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ میرا جیٹ باہر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ابھی تک آپ کی صبح نہیں ہوئی؟ دیکھیں باہر تو کافی دھوپ نکل آئی ہے۔ میرا جیٹ مسکرا کر بولا جب تم جیسی عورت پازیب کی چھم چھم کے ساتھ میرے لیے چائے لے کر آ جائے تو پھر میرے جیسے آدمی کو اٹھ کر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں، خود بھی تو اٹھ کر چائے پی سکتے تھے۔ میرا جیٹ بولا تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں نے اسے کہا میں آپ کی بھابھی ہوں، آپ کو مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میرا جیٹ ہنس کر بولا اچھا ابھی بھی تم اپنے آپ کو صرف میری بھابھی سمجھتی ہو؟ میں نے کہا آپ ایسا غلط خیال اپنے دل میں نہ رکھیں۔ میرا جیٹ میری طرف دیکھ کر بات جاری رکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ صرف بھابھی والا سلوک کرو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی رہوں گا، لیکن اگر ہمارے درمیان جو ہو چکا ہے اس کے بعد بھی تم اسی طرح میرے ساتھ رہو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا۔ مجھے لگا جیسے میرا جیٹ میری بات کا برا مان گیا ہو۔ میں ہنس پڑی اور اس کی بات کو مذاق میں لیتے ہوئے کہا میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ بھی بہت جلدی سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ لیں چائے پی لیں۔ میرا جیٹ بولا ایسے نہیں، اپنے ہاتھوں سے پلاؤ۔ میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، اگر کوئی آ گیا یا کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ میرا جیٹ بولا جو کہنا ہے کہتا رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو کبھی اپنے شوہر کو بھی اس طرح اپنے ہاتھوں سے چائے نہیں پلائی۔ میرا جیٹ کہنے لگا تو پھر آج مجھے پلا دو۔ اس کی ہر بات ماننا مجھے اپنا فرض سا لگتا تھا، اس لیے میں نے میرے جیٹ کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلا دی۔ چائے پیتے ہوئے میرا جیٹ میرے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ وہ مسکرا کر بولا سچ کہوں تمہارے ساتھ رات گزار کر بہت اچھا لگا، آج رات بھی تیار رہنا، پھر میرے پاس آ جانا۔ میں نے کہا میرے شوہر کا کیا ہوگا؟ میرا جیٹ بولا
आसिम को मैं पीने के लिए पैसे दे दूंगा। आसिम पीकर अपने कमरे में सो जाएगा और तुम सारी रात मेरे पास रहना। अभी तो माँ भी वापस नहीं आई, हमारे लिए अच्छा मौका है। मेरी बात मानती रहा करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए सोने के टॉप्स बनवा दूंगा। मैंने हैरत से पूछा, सच? मेरा जेठ बोला, इस बार तो सोचा था कि तुम्हारे लिए ले आऊं, लेकिन इस मर्तबा पैसे खर्च हो गए। मैंने कहा, अच्छा, फिर मैं भी तुम्हें अपने हाथों से कई बार चाय पिलाऊंगी। मेरा जेठ हंस कर बोला, देखो तुम्हें भी लालच आ गया। मैंने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर मेरे दिल में सिर्फ लालच होता तो मैं रात तुम्हारे साथ क्यों रहती। मेरा जेठ बोला, हाँ ये बात भी ठीक है। फिर उसने कहा, अच्छा आज रात फिर तैयार रहना। मैं वापस बावर्ची खाने में आ गई। मेरा जेठ भी मेरे पीछे आ गया। इतने में मेरे शोहर भी घर आ गए। उन्हें देखते ही मेरा जेठ फौरन पानी का गिलास उठाकर बाहर चला गया। मेरे शोहर ने आते ही आवाज दी, हम दोनों भाइयों के लिए खाना ले आओ। मैंने दोनों को खाना पेश किया। मेरे शोहर अपने बड़े भाई का बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि उन्हें उसके पैसों और जायदाद की उम्मीद थी। खाना खाने के बाद मेरे शोहर खेत चले गए। मैं बावर्ची खाने में बर्तन धोने लगी। इसी दौरान मेरा जेठ पीछे से आया और मुझे बाजुओं में ले लिया। मेरा जेठ कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ गुजरी हुई रात कभी नहीं भूल सकता। मैंने उससे कहा, आप तो ट्रक ड्राइवर हैं, बाहर भी आपकी बहुत सी जान पहचान वाली औरतें होंगी। मेरा जेठ हंस कर बोला, नहीं, मेरी नजर कभी बाहर की औरतों पर नहीं गई। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता रहता हूँ और यही सोचता था कि कब तुम मेरे करीब आओगी। अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है। मैंने कहा, वाकई? मेरा जेठ बोला, हाँ, अब तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। वक्त गुजरने के साथ मैं भी मेरे जेठ के करीब होने लगी, क्योंकि मेरे दिल में भी ये ख्याल आने लगा था कि मेरा जेठ जो पैसा कमाता है वो घर पर ही खर्च करे, बाहर फजूल ना लुटाए। फिर मेरे जेठ ने अपनी बातों से मुझे कायल कर लिया और मुझे अंदर कमरे में ले गया। कुछ देर बाद जब हम बाहर आए तो वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने उसे याद दिलाया, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे लिए सोने के टॉप्स लाएंगे, अब वो ला दीजिए। मेरा जेठ बोला, बस एक दो चक्कर और लगा लो, जब कुछ अच्छे पैसे जमा हो जाएं तो सबसे पहले तुम्हारे लिए ही सोने के टॉप्स खरीदूंगा। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई। मैंने उसे रवाना कर दिया और कहा कि जाकर ट्रिप का पता करो और ट्रक लेकर चले जाओ। जब वो जाकर मालूम करके आया तो उसे एक ट्रिप मिल गया और मेरा जेट ट्रक लेकर रवाना हो गया। उसे गए हुए 10 दिन गुजर गए थे। मैं रोज जेट के फोन का इंतजार करती रहती थी, मगर उसकी कोई कॉल नहीं आई। मेरी सास भी हर रोज मुझसे पूछती, क्या तुम्हारे जेठ का फोन आया है? मैं कह देती, नहीं मम्मी, मेरे पास तो नहीं आया। फिर मैंने अपने शोहर से पूछा तो उनके पास भी मेरे जेठ की कोई कॉल नहीं आई थी। जब मैं खुद फोन करती तो मेरा जेठ सिर्फ एक दो बातें करके फोन बंद कर देता था। मुझे तो उम्मीद थी कि मेरा जेठ मुझसे मोहब्बत भरी बातें करेगा, मगर उसने एक दिन भी मुझसे ढंग से बात नहीं की। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने ही उसे जबरदस्ती ट्रक पर भेज दिया था, इसलिए मेरा जेठ मुझसे नाराज हो गया होगा। मैंने दिल में कहा, कोई बात नहीं, जब वापस आएगा तो मेरे जेठ का गुस्सा दूर कर दूंगी। पूरे 2 महीने बाद हमारे दरवाजे पर ट्रक का हॉर्न बजा। मैं भागकर दरवाजा खोलने गई। जब मैंने अपने जेठ को देखा तो खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा। जैसे ही वो ट्रक से नीचे उतरा मैं उसके करीब गई ताकि उससे मिलूं, मगर वो फौरन बोला, भाभी, अम्मा से कहो मैं अपनी दुल्हन लेकर आया हूँ। मेरे जेठ के मुंह से ये बात सुनकर मुझे जैसे चक्कर आ गए। मैंने हैरत से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? इतने में एक औरत भी ट्रक से नीचे उतर आई। हमारा शोर सुनकर मेरी सास भी बाहर आ गई। जब मेरे जेठ ने बताया कि उसने शादी कर ली है तो मेरी सास बहुत खुश हुई। उसने रस्म के मुताबिक उनका इस्तकबाल किया। घर के सब लोग बहुत खुश थे, मगर मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। मेरे जेठ ने अपनी बीवी को अंदर कमरे में बिठाया और खुद उसके लिए खाने पीने का सामान लेने बावर्ची खाने में आया। मैंने उसे रोक कर कहा, यह आपने क्या किया? आपने मेरे साथ धोखा किया। आपने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और खुद जाकर शादी कर ली। मेरा जेठ बोला, मैंने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी, इसीलिए शादी करने का फैसला किया। जैसे एक छोटे बच्चे को अपने माँ बाप की जरूरत होती है, इसी तरह जवानी में इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत होती है। जीवन साथी के बगैर जिंदगी अधूरी रह जाती है। मेरा जेठ मजीद बोला, तुम मुझे सिर्फ वक्ती खुशी दे सकती थी, मगर जिंदगी के दुख सुख में मेरा साथ नहीं दे सकती थी।
جو ساتھ میری بیوی دے سکتی ہے وہ تم کبھی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ تمہیں اپنے شوہر کا بھی خوف تھا، خاندان کا بھی ڈر تھا اور اپنی عزت بھی عزیز تھی، اسی لیے تم کبھی میرے ساتھ کھل کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے جیٹھ نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا، لیکن میں اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر اسے آخر کار شادی ہی کرنی تھی تو میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ صرف میرا جیٹھ ہی قصوروار نہیں تھا، میں نے بھی میرے جیٹھ کا ساتھ دیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا راستہ الگ ہو چکا تھا۔ آخر میں نے دل ہی دل میں اس کی خوشحال زندگی کے لیے دعا کی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ برائے کرم کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔